Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. Видеои ман сафарбашаи ҷозӣ ай саҳари рӯз поликлиника рафтесем. Садик ирӯз 23 число ай садики хучу ай ирӯз ҳуй кардай сар кардай кор кардана ҳамида терапевт мерем. ай терапевт справка мегирем, садикш мебарем паганасиб. записат кардаги нестем. пеш терапевта живой очерад рафтесам. агар очерад кам боша бо беҳтарин меша, неги очерад бисёр боша ҳамунҷо мешинем. аҳмадҷона ба апаш мондаму хонада мақати Сулаймон рафтесам поликлиника. Инемо справка гирифтем, ака хона мерем. Неки як соат даже зиёд истоду. Участкаи худам времяш тамомш қабул накард. Дига участкада истодум ваям времяш тамомш қабул накард. Сеюм ҷода очерад истодум. Баъд вай времяш тамом ношида буд, қабул кард. Ака мерем хона. Дада садикш мебарам. Гир пуш. Тесес пуш бринки. Аҳмадҷон турка. Раҳ да хона рафтесемо. Ҳами духтароям ҷа хуба я ҷиҳатшин ки ҳами запскниву очерад гириш ҳамиш беҳак безе очерад мегири, запс мегири, ҳафташ қати мекаша. Тоҷикистон хуба ками чикори дори як рӯз дамери корта буд мекунӣ. Иҷа ки ҳамун запс қати буд медонистему. анаи ҳовистон каникул ки буд терапевт без запс қабул мекард. живой очерад қати. ана ҳози охири августа сентябр омаде сай ҳамаша гуфтан ки ба запса дига вай живой очерад наё кай ки омада нешиди записат кун ки ҳамаш через электрони мегзара қабул кардан наметунем. хай ба ҳар ҳол дар сеюм кабинет очерад истодагим справкара гирифтам. аҳмадҷон қати духтар май ҳоли намедонам. май соати 11 буромадагӣ будам. ҳозир соат 12 гузаштай. чӣ ҳол дорам ва ё хай ба ҳар ҳол хай кӯдаки ганда нестай бачам ҳамин шикамша сер кунӣ хаб мекуна бозӣ мекуна. ховуш ки гирифт ҳам гиҷои рост омад сара мемуна хов мерава худаш ё карупелашда меҷунанаш хов мекуна. та барои бема гирья куналта нест. ба ҳама яга ҳамита гудак нағзаки ба ҳама як боша. баъзе вақт иним та мемунӣ баъд ягом духтур ягом ҷо рафт идер кунӣ барои оча гирья куна иш қинайда безе ба ҷое рафтӣ магам да тафут гириш. ҳайта ба ҳама яга ҳама хона да мемониш рафтан мегирӣ. шукронаи худо духтармам калон шуда каша карда метияш. каша мекуна, нан мекуна, бутулкада метияш мехӯра хаб бозӣ мекуна. ҳавои морам хунук карда ҷинг-ҷинг дора пушида шамол ҷинг-ҷинг дора ки хунук хӯрдам. ку сентябр медроя мактаб ҳол сар мешада. вали 30 август 31 август мактабхонамам духтур мегзаронем ба якум мактаб меравам. борон саркар қатиму зонтико вардагӣ нестем. борон саркар таршид.
اینجا اوقات کردیم گالوپسی برای ابیتا. جیگاریو چند شده آورده بیان کار داشتم دیگه اولشو نکردم توزا نکردم بزشونم با کودکارا ده همین پاکه در بلکون بود این روز کمتر بیکار شدم گفتم توزا کنم کودکارا بجشونم میتونم این همش توزه کردم این کسترول ده همش پرشید ایسا اوقات ما جوش دیسه ایسا این نصیب بازی میپزه کودکو قطی میخریم امسال یکم بار نجوشوندم هر سال میوردن تیز این سال چخلی که دفیر مونم نزد نو یکم بار گرفتیم این سال این اوقات ما را تیار شد کشیدم با کودکارا جیگاریورم پختک تیار شد نمکش دختگی نیستم باز گرمه کودکا اگر کدومش که نمک قطی خواهن شورا کردن میخرن کدومش که بی نمک خیمت میخرن جوشان هم اوقات هم این یکم اوقات بخرن تا اوقات خوردن خنک میشه با جیگاریورا چقدر سروسی مگی دارن که جیگاریورا میخریم اوقات نمیخریم اوقات کز کودکای خورو نیستن بسیارتر اوقات دست میکشن من مجبور شدم که تو اوقات نخرین جیگاری نمیتیم تو های مجبور کمتر کمتر کشیدم شو اوقات میتیم در همه جبش مو خیر خوش میکنم دوستانی عزیز خیر تا ویدیو آینده رحمتی کلام برای دستگیریتان خدا نگهبانتان باشد